সেই মহানুভব মাননীয় শ্রীযুক্ত দশরথ বেহেরা মহোদয়ଙ୍କୁ অনুরোধ করছি সে মঞ্চ উপরକୁ আসନ୍ତୁ এবং আমার মুখ্য অতিথিଙ୍କ দ্বারা সংগঠিত পুষ্পগুচ্ছ উপঢৌকনে সংগঠিত হচ্ছে এই হচ্ছে আমার সৌভাগ্য যে আজ আমার গহণারে মধ্যে সংকুল প্রমুখ দশরথ বেহেরা আজ্ঞা অনেক প্রতিটি আমার প্রতি বিদ্যালয়ের যেতে সরস্বতী শিশু বিদ্যা মন্দির অছি প্রত্যেক বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবরে তাଙ୍କର ବୟସ ହାରି ମାନିନି ମେହେର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ଗହଣରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଭିଭାବକ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ଭାରତୀ ପୂଜନୀୟ ଡକ୍ଟର ଜି परम पूजन्य श्री गुरु अनुष्ठान प्रधानाचार्य और सम्मुखें अंचल पितृतुल्य गुरुजी गुरुजन भाई भौणी मान समस्त अभिभावक अभिभाविका ये अंचल आसी अनुष्ठान सहित जड़ित होता अनुष्ठान को भल पाऊा समस्त जनसाधारण को कृतज्ञता जनाऊँ सतरंग भाया जगह एभली गोटे अनुष्ठान गढ़ी उठाटा निश्चित भाव में आम मान गोटे सौभाग्य कथा दीर्घ दिन है समस्त मंचासीन अतिथि अधिकारी अनुरोध करा सम्मुखें अंचल पितृतुल्य गुरुजी गुरुजन भाई भौणी मान समस्त अभिभावक अभिभाविका ये अंचल आसी अनुष्ठान सहित जड़ित होता अनुष्ठान को भल पाऊा समस्त जनसाधारण को कृतज्ञता जनाऊँ सतरंग भाया जगह एभली गोटे अनुष्ठान गढ़ी उठाटा निश्चित भाव में आम मान गोटे सौभाग्य कथा दीर्घ दिन है ये अनुष्ठान आज 16 वर्ष पाद देती जेहेतु आर्थिक दृष्टि जी देखा अनेक अभाव अनाटन देखिए अनुष्ठान आज निश्चित भाव में ये अनुष्ठान आचार्य आचार्य सेवक सेविका मान कृतज्ञता जनाऊँ कम दक्षिण एभली भाव में अनुष्ठान निरंतर भाव में कार्य कर जिले जेभली भाव में अनुष्ठान विविध अंचल बहुत जिला महकुमा टारी करभंगा हो सतरंग हो दलपुर हो तिलेश्वर हो पुराणा कटक हो कंटावाड़ पर्यंत अनेक अनुष्ठान गढ़ी उठी या पूर्व विवरणी पाठन करुले स्कूल प्रधान आचार्य 1952 मसीह उत्तर प्रदेश में आरंभ होता है अनुष्ठान राष्ट्रीय स्वयंसेवक केते जन बदान्य व्यक्ति ये अनुष्ठान आरंभ करते धीरे धीरे आज समग्र भारत वर्ष में अनुष्ठान जेभली भाव में तार प्रतिष्ठा लाभ कर राष्ट्र निर्माण जेभली भाव में निरंतर चेष्टा कर तेणु अनुष्ठान परिकल्पना करितवा समस्त महान आत्मा मान आज नम्य मोर गभीरतम हृदय नमस्कार जनाऊँ आमर ओडिशा रे शिक्षा विकास समिति जेभली भाव में कंट्रोल करिकी अनुष्ठान को निरंतर भाव में शिक्षा क्षेत्र में आज अग्रणी भूमिका ग्रहण कर कहे पाठ पढ़ा आरंभ करिकी योग वेद अनेक संस्कार आपण मैंने जब कही ये अनुष्ठान सहित अनेक किसी कार्यक्रम जड़ित होती जो अभिभावक मैंने पाठ पढ़ाऊँ कृतज्ञता धन्यवाद जनाऊँ
ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାରତ, ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି 2047 ମସିହାରେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ଦିନକୁ 18ରୁ 20 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ହେଇସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2014 ମସିହାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଶାସନଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଦେଶର, ଆମେ ନବମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 11.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆସି ସାରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। 2047 ମସିହାରେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ହେଇକି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଆସିଲୁ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଲା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା 2036 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଆମ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବା। ତେଣୁ ସରକାର যেভাবে ভাবে নূতন শিক্ষানীতি লাগু করছেন, ওয়ান নেশন ওয়ান এডুকেশন পলিসি 2020, আমি 2024 তাকে লাগু করেছু। পূর্ব সরকার জানি শুনিকি বৈবাত্মক মনোভাব রক্ষি এই শিক্ষানীতি লাগু করুনথিলে। আজ আমি যেতবে আসলু সরকারে কেন্দ্র সরকার এই শিক্ষানীতি তুরন্ত কার্যকারী করছু। তেণু এই অনুষ্ঠান উত্তর উত্তর উন্নতি কামনা করছি। অনুষ্ঠানর অনেক আবশ্যকতা আছে। তাঁর প্রধান আচার্য তাঁর বিবরণী মাধ্যমে কହୁଥିଲେ শৌচালয় ঠার তাঁর বিল্ডিং বাউন্ডারি ওয়াল অনেক কার্যক্রম আছে। তেণু আজ অতিথি হিসাবে আসিবার নিজকে গর্বিত অনুভব করছি। এই অনুষ্ঠান ছত্রন্দ্র নিশ্চিত ভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে গোটে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা সাথে সাথে সমস্তে এখানে কেন্দ্রীভূত হবে। এই অনুষ্ঠান পাই এবর্ষ মোর বিধায়ক পাণ্ঠির বাউন্ডারি ওয়াল এবং বিল্ডিং পাই 5 লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। খুব জলদি 5 লক্ষ টাকা এই অনুষ্ঠান আসব। যেহেতু মো পাখে লিমিটেড ফন্ড অছি, সরকারଙ୍କର যে ব্যবস্থা আছে ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଠାରୁ ପୁରୁଣା କଟକ ତିଲେଶ୍ୱର ଧଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଜନାମୋହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତିକି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଜାଗା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୋର ଏମଏଲଏ ଗ୍ରାଣ୍ଟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ହେଉ, WDC ହେଉ, ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାରୁ ତାକୁ କେମିତି ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଗତ ସରକାର ଅମଳରେ ଅଣଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଏଠିକାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ନବୋଦୟ ହେଉ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ସେଥିରେ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ଆମ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯାହା ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ
आमको से मिलूना तेणु आम सरकारी स्तर में केंद्र सरकार संगे आलोचना करुचु खूब शीघ्र सरकारी स्कूल जो मान्यता मिलूँ जहाँ जहाँ सुविधा मिलूँ एठी आमर एठारे पाठ पढ़ुवा छात्र छात्री मान मिलवार सुविधा करवा मु आशा करुच्ची तेणु मोर व्यस्तबहुल कार्यक्रम अनेक कार्यक्रम अच्छी मु विशेष किसी कहूना मो अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता समस्त आचार्य आचार्य सेवक सेविका ये अनुष्ठान सहित जड़ित होता समस्त अभिभावक अभिभाविका तथा समस्त बुद्धिजीवी मान भी धन्यवाद जनाऊँ समस्त सहयोग हाथ बढ़ातु ये अनुष्ठान केमती उत्तर उत्तर उन्नति हो आगामी दिन में आम जिलार गोटे प्रतिष्ठित अनुष्ठान हो ये शिक्षा क्षेत्र में जो भाव में सरस्वती शिशु मंदिर सारा देश में शिक्षादान करुच्ची निश्चित भाव में गोटे आत्मनिर्भर भारत हो गोटे हिंदू राष्ट्र हम एवं आम समस्ते जो भाईचारा नहीं कि आज बंचीचु जो भाईचारा नहीं कि आम देश गढ़ुचु जो भाईचारा नहीं कि आम शासन करुचु ता केवल संभव नहीं पार शिक्षा अनुष्ठान द्वारा ये शिक्षा अनुष्ठान जो भाव में बाल बटिका जोटा नूतन शिक्षा 3.5 वर्ष जो भाव में शिक्षा अनुष्ठान आरंभ कर आगामी दिन में ये केवल चाकरी क्षेत्र में नुहे एठारे पढ़ुवा आम कुनी कुनी भाई भौणी माने छात्र छात्री माने निश्चित भाव में गोटे राष्ट्र गठन करिबारे सहभागी हेबे तांकर दक्षता वृद्धि हेबो तांकर संस्कार वृद्धि हेबो समाज रे जेभली भाव में गोटे असुस्थ वातावरण सृष्टि होउची गोटे कुसंस्कार आसीची ताकू दूर करबा पई ए अनुष्ठान गोटे बलिष्ठ अग्रणी अनुष्ठान हेबो तेणु मु ए अनुष्ठान रे जड़ित थिबा समस्त भद्र व्यक्ति भद्र महिला को समस्त को आउ थके धन्यवाद देई मोर वक्तव्य एतिकरे शेष करूची जय मां भारती भारत माता की जय।